উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসাতে তৃণমূলের লেখা দেওয়ালের ওপর বিজেপির ব্যানার লাগানোকে ঘিরে সংঘর্ষ। গতকাল রাতে বারাসাতের 7 নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটে। তৃণমূলের দাবি সংঘর্ষে তাদের 7 জন দলীয় কর্মী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন এক কাউন্সিলর অরুণ ভৌমিক। আহতদের যশোর রোডের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তৃণমূলের তরফে বিজেপির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করা হয়েছে, তবে এই নিয়ে বিজেপির প্রতিক্রিয়া এখনো মেলেনি। জয়নগরের সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী। দাবি করলেন 200-র বেশি আসন পাওয়াই নয়, প্রথম দফার পর মনে হচ্ছে আরো বেশি আসনে জিতবে বিজেপি। পাল্টা তৃণমূল নেত্রীর দাবি প্রথম 2 দফার ল্যাপে জিতবে তাঁর দলই। बीजेपी इस बार 200 सीटें पार कर जाएगी। रिकॉर्ड ब्रेक मतदान में लोगों ने बीजेपी को भारी समर्थन दिया है। For Nandigam and other parts, and for Bengal, for all my seats, 30 seat already election is over. Today is also 30 seats. So all two, I am showing you be perfect. दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। शुरुआती रुख पता चला तो दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है। BJP will not win the election. Even Nandigam, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also. ठंडा ठंडा कुलकुल जीतते हमें तृणमूल। धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कुल कुल। तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। নির্বাচনী উত্তেজনায় গোটা নন্দীগ্রাম যখন ফুটছে, তখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও হাওড়ার জোড়া সভা থেকে পরিচিত ভঙ্গিতে বিশেষ সম্বোধন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধলেন নরেন্দ্র মোদী। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। মোদীর সুর কখনো ব্যঙ্গাত্মক, কখনো আক্রমণাত্মক। পাল্টা ভোটের দিন প্রচারের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। Every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? और देखो इधर में इलेक्शन चल रहा है और बांग्लादेश में जाके बंगाल का बारे में भाषण देता है। इट इज टोटली वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। आप अगर बात करते हैं वोट का फेवर में, वही लोगों को लेके जो वोट में रिलेटेड है, तो क्या होता है, क्या होता है? कुछ दिनों पहले मैं बांग्लादेश गया था। 51 शक्तिपीठों में से एक जशोरेश्वरी काली माता मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, लेकिन दीदी को इस पर घोर आपत्ति है। ओराकांदी में हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर जी की पुण्य भूमि में जाकर पूरे देश के लिए आशीर्वाद मांगा। ये देखकर भी दीदी का गुस्सा। मां काली के मंदिर में जाना, हरिचंद ठाकुर जी को प्रणाम करना गलत है क्या? দুদিন বাদে ফের বাংলায় আসবেন নরেন্দ্র মোদী। 6 এপ্রিল তৃতীয় দফার ভোটের দিনও প্রচারে আসবেন। সেদিনও তার জোড়া সভা। অর্ণব মুখোপাধ্যায়, আশাবুল হোসেন ও সৌভিক মজুমদারের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ।